Okey, seterusnya saya nak bincang soalan UPS tahun 2006-2007. Okey, so soalan kita bagi elemen X, Y dan Z. So first kali kita kena determine group untuk elemen X apa, elemen Y apa dan elemen Z apa. So bila kita nak tentukan group, first kali kita kena buat adalah kita kena dapatkan the highest ratio. Yang manakah highest ratio? Contoh, bila saya kira untuk elemen X. So kalau kita tengok pada nilai ni, so highest ratio kita berlaku di sini. So jadi untuk elemen X, nilai IE3 terhadap IE2, sebenarnya kita boleh congak aja, kita boleh nampak highest ratio kat mana. So saya dapat nilai dia adalah 77730 perkan dengan 1450. Saya dapat nilai ratio dia adalah 5.33. Dan cari pula untuk elemen Y. So bila saya cari untuk elemen Y, so kalau kita tengok kat sini, okey, kita nampak kat sini highest ratio ni. Daripada 3,600 terus naik 25,000. Jadi untuk elemen Y, highest ratio kita berlaku dekat IE4 terhadap IE3. So nilai dia adalah 25024 bahagi 3658, saya dapat ratio dia adalah 6.84. So manakala untuk elemen Z pula, highest ratio kita berlaku dekat di sini. Daripada 400 lebih terus meningkat menjadi 4,000 lebih. So highest ratio kita between IE2 terhadap IE1. So saya dapat nilai 4663 bahagi dengan 495. So saya dapat ratio dia adalah 9.42. Jadi, bila kita dah dapat highest ratio kat sini, kita dah boleh determine group untuk setiap satu. Untuk elemen X, so kita tahu dia mempunyai 2 valence elektron. So, bila dia ada 2 valence elektron, maka X ni berada dekat group 2. Okay? Manakala untuk elemen Y, highest ratio between IE3 dengan IE4, jadi kita akan ada 3 valence electron. So elektron yang keempat tu come from inner shell. Jadi bila dia ada 3 valence electron, elemen Y berada dekat group 13. Dan seterusnya, untuk elemen Z, okay, so highest ratio between IE2 dengan IE1, jadi dia mempunyai 1 valence electron. Jadi kita tahu Z adalah elemen dekat group 1. Kita nak jawab soalan yang pertama. State the element with oxidation number plus 2. So, untuk dapatkan siapa yang mempunyai oxidation plus 2, mestilah elemen tu berada dekat group 2. So, jadi jawapan kita adalah elemen X. Reason dia because of X is located at group 2. So, yang kedua, write the oxidation formula of Y. So, kalau kita tengok Y berada dekat group 13. So, kalau dia berada dekat group 13, Y ni dia lagi cenderung untuk donatekan 3 elektron untuk jadikan dia oktat. So, manakala untuk oksida itu adalah oksigen. Oksigen charge dia adalah 2 negatif. So, bila kita darat silang, kita akan dapat formula adalah Y2O3. Darat silang. Okey. Yang ketiga, determine the group of Y in the periodic table and explain. Group of Y, so kita dapat dia adalah group 13. Sebab apa kita katakan group 13? Sebab kita cakap tadi, dia ada big jump at IE3 to IE4, ataupun kita boleh cakap highest ratio between IE4 to IE3. Okay, so the fourth electron, macam tadi ayat kita, come from inner shell. So elektron yang keempat datang daripada inner shell, maka dia mempunyai 3 valence electron. So electronic configuration untuk Z, 1s2, 2s2 sebab dia berada dekat period 3, 3s2, 3p1. Okey, untuk soalan yang keempat,
the second ionization energy of Z is higher than its first ionization energy. Okay, so tadi kita dah buat highest ratio between IE2 kepada IE1 untuk atom Z ni. So bila IE2 to IE1 has the highest ratio, so kita tahu atom Z mempunyai 1 valence electron. So electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bermaksud first ionization energy bermaksud kita nak buang elektron yang pertama. Okey, first ionization energy, first IE dia buang daripada 3s1. So bila dia dah buang satu elektron daripada 3s1, so dia akan jadi Z+. So electronic configuration untuk Z+ adalah 1s2, 2s2, 2p6. Okey, jadi first IE remove from 3s. Second IE, so second IE dia akan remove daripada 2p6. So kenapa second IE lebih tinggi daripada first IE? Sebab 2p6 ni, satu reason 2p6 ni dah full. Okey, so 2p6 ni dia adalah full fill p orbital. Dan lagi satu reason, 2p ni come from inner shell. Okay, so 2p datang daripada inner shell sebab bila kita buang 3s, so sekarang 2p ni dah masuk kepada inner shell, maksudnya dia lebih dekat dengan nukleus. Dan satu lagi, kita juga boleh kira Z effect. Okay, untuk atom Z, Z effect dia adalah proton number dia 11 tolak dengan inner kita 10. So kita dapat positif 1. Untuk Z, dia punya effective nuclear charge adalah positif 1. So bila dia dah jadi Z+, effective nuclear charge dia adalah proton number 11 tolak dengan inner shell kita sekarang 2s dengan 2p ni akan jadi valence shell. So sekarang inner kita mempunyai 2 elektron lah. Okay, dia mempunyai 2 elektron, jadi 11 tolak 2, kita akan dapat positif 9. So, kita akan dapati efektif nuclear charge semakin meningkat. So, bila efektif nuclear charge semakin meningkat, tarikan nukleus pun akan semakin kuat. Jadi, poin yang kita kena stresskan, when the first electron is removed, the remaining valence electron experience greater effective nuclear charge. Tadi kita dah kira effective nuclear charge untuk Z+ adalah positif 9. So effective nuclear charge for Z is positif 1. So effective nuclear charge semakin meningkat. The second electron is removed from fulfilled 2p orbital. Dan juga ataupun kita boleh mention 2p orbital come from inner shell. So kalau nak mention dua-dua pun tak ada masalah. So attraction between nucleus and valence electron becomes stronger, thus more energy required to remove the second electron. Okey, untuk soalan seterusnya, kita diberikan satu graf yang menunjukkan ionization energy dan juga ionization energy dan UPS 2012-2013. Kita diberikan satu graf yang menunjukkan ionization number dan juga tenaga dia. Okey, so bila kita dapat graf macam ni, so kita kena determine mana valence shell kita. So macam mana kita nak determine valence shell yang mempunyai tenaga yang rendah? Ini adalah valence shell. Okey, so bila ada big jump kat sini, so kat sinilah kita punya big jump. Big jump tu menunjukkan elektron yang kelima, so ini adalah elektron yang kelima come from inner shell. So kita akan baca graf kita begini. So untuk question number 1, okay, question number 1, state the number of valence electron for X. So bermaksud kita mempunyai 4 valence electron lah. Okay, so dia suruh kita explain. So kita nak explain apa? Kita boleh explain berlakunya drastic increase ataupun kita boleh mention berlakunya big jump in ionization energy to remove the fifth
elektron. Okey, maksudnya berlaku big jump untuk singkirkan elektron yang kelima. Jadi kita boleh decide that the fifth electron come from inner shell. Thus, it has 4 valence electron. Okay. So, nombor 2. Which group does X belong to? So, kalau dia mempunyai 4 valence electron, bermaksud dia akan berada dekat group 14. Okay, if the ionization number on the graph correspond to all electron of X atom, what would be its electronic configuration? Okay, spelling mistake ya, electronic ya. Okay, so electronic configuration kalau dia menunjukkan ke semua sekali elektron ya. So maksudnya electronic configuration kita dah tahulah. So ini kita punya inner shell. So inner shell kita bermaksud dia paling hampir dengan nukleus. So kalau kita tengok kat sini dia ada 2 elektron. So ini adalah 1s2. So valence shell kita ni adalah 2s2 2p2.